कराची से लेकर चित्राल तक माल बरदार गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं और सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हो रही है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए और दोनों फरीकैन के दरमियान डेडलॉक जो है वो बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि माजी की यकीन दहानियों पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जारी रहेगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया कि हड़ताल मजीद तवील हुई तो सनती पैदावार, बरामदात और ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगी, जिससे मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। कराची चैम्बर ने हुकूमत से आला तरीन सतह पर फौरी तौर पर मुदाखलत और मसाइल के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात और हुकूमत के साथ पैदा होने वाले डेडलॉक पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आप कहिएगा कि वफाकी वज़रा के साथ इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात किन पॉइंट्स पर नाकाम हुए हैं और डेडलॉक की असल वजह का हाल क्या है? बहुत शुक्रिया। आज हम चौथे दिन से मुल्क की हड़ताल पर हैं और कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए, उनके साथ कल हमारे को 5 घंटे के करीब जो है वो मुज़ाकरात हुए। कमेटी में मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान, मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग और मिनिस्टर फाइनेंस के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक थे। जो हमने उनसे डिमांड की कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फैसला है वो गवर्नमेंट वापस ले। रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है उस इजाफे को वापस किया जाए। विद होल्डिंग टैक्स और टू टैक्स में जो इजाफा हुआ है उसको वापस किया जाए और एक SR और कस्टम का 1619 उसको वापस किया जाए। तो उस पर उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई और हमसे फिर टाइम मांगा गया कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात करके हम आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि रिटर्न में हम आपको दे देते हैं, आपके तमाम तर जो आपकी डिमांड हैं वो जायज़ हैं, वो कानूनी हैं। लेकिन हमने उनसे ये कहा कि दिसंबर में भी मिनिस्टर कम्युनिकेशन साहब ने और यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब कर रहे थे। तो हमने उनसे ये कहा, ये मेरे पास ये मुआहदा मौजूद है दिसंबर का, जो मुल्क गिर हड़ताल में 10 दिन हमारी हड़ताल चलती रही। उसके बाद इन्हीं मिनिस्टर साहब ने हमसे यकीन दहानी कराई और किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैंने उनसे ये कहा कि दिसंबर में भी आपकी यही यकीन दहानी करवाई गई थी, मिनट्स आप में मीटिंग में हमारे पास हैं, तहरीरी तौर पर इनकी टीम हमारे पास कराची पहुंची थी जिसके अंदर IG मोटरवे थे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे, चेयरमैन NHA थे, मेंबर कस्टम थे। ये सब ने आके रिटर्न में मुआहदा किया और उसके बाद 8 महीने तक हम इनके पीछे लगे रहे कि हम नहीं चाह रहे कि फिर हम मुल्क की हड़ताल की तरफ चले जाएं। जब ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक होती है, जब ट्रांसपोर्टर का पहिया रुकता है तो पाकिस्तान का पहिया रुक जाता है। टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है डिपेंड ही ट्रांसपोर्ट पर करती है। तो इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट के साथ जो हमारे कल मुज़ाकरात हुए वो भी हमारे बिल्कुल मुज़ाकरात नाकाम हुई है। सिंध गवर्नमेंट भी संजीदा नहीं है। जो पंजाब गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट बिलाल अकबर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमसे वादा करके गए थे, कराची आए थे दिसंबर में, वो भी अपने वादों से पीछे हट गए हैं। तो हमने उनसे यही कहा है कि आपकी हम किसी गलत बयानी में नहीं आएंगे, आपकी किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे जब तक आप ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन करके उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्टार्ट करते। उस टाइम तक हमारी मुल्क गिर हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, कहिएगा कि इस वक्त मुल्क भर में हड़ताल की क्या सूरत हाल है और पोर्ट कासिम समेत दीगर अहम बंदरगाहों से गुड्स की सप्लाई कितनी मुतासिर हुई है? देखिए जी, ये तो मैं आपसे अर्ज करूं, जब पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पर जाते हैं तो उसका नुकसान कोई हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में नुकसान होता है। डेली बेसिस पे कराची और पोर्ट कासिम से 10 से 15 हज़ार गाड़ियां जो है कराची पोर्ट कासिम से पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए यहाँ से कार्गो माल इंपोर्ट के कंटेनर लेकर जाती हैं। तो आज चौथे दिन से लोडिंग बिल्कुल बंद है। अनलोडिंग का कल तक हमने इजाज़त दी हुई थी। जो पंजाब से, KP से, बलूचिस्तान से गाड़ियां कराची की तरफ आ रही थी और कल वो एक्सपोर्ट और इनके एम्प्टी कंटेनर उतार कर जो है वो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां वो भी खड़ी हो गई हैं। अब अगले 1-2 दिन में पोर्ट में जगह नहीं बचेगी, ना पोर्ट कासिम ना कराची पोर्ट पर, कि जो इम्पोर्ट के कंटेनर आ रहे होंगे स्पेस नहीं रहेगी कि वहाँ पर जो है कंटेनर रखे जा सके। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे, वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से, ये कि हमारी जितनी भी डिमांड है, तमाम तर हमारी डिमांड आईनी है, कानूनी है। हम कोई गवर्नमेंट से ऐसी चीज डिमांड नहीं कर रहे जो कि गवर्नमेंट हमें नहीं दे सकती हो। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फौरी तौर पर हमारे मुतालबात तस्लीम करें। हम किसी इनकी यकीन दहानी में नहीं आएंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। हमारी पुरअमन मुल्क गिर हड़ताल जो है वो जारी रहेगी।
اچھا بالکل ٹھیک ہے شہزاد صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ دسمبر کی آپ نے وہ بتایا کہ یقین دہانیاں کروائی گئیں اور پھر ہڑتال کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ جو ہم سے باتیں کی گئیں، جو ہم سے وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے۔ کون کون سی آپ ذرا ریپیٹ کر سکتے ہیں، کون کون سے آپ کے مطالبات تھے جن پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مان لی گئیں جن پر عمل ہوا؟ دیکھیں سر، اس ٹائم بھی ہم وفاق کی حکومت سے ہماری کچھ 60 ڈیمانڈ تھیں، جی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس ٹائم بھی ہم کوئی 60 ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہماری کوئی 10 ڈیمانڈ تھیں۔ اس کے اندر مختلف قسم کی ڈیمانڈ تھیں، کسٹم، ٹریفک پولیس کے چلان اور موٹر پولیس کے ناجائز چلان، اور ایکسل لوڈ کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہے کہ ایکسل لوڈ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائے۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ موٹر وے کی پولیس، NHA، منسٹری کے لوگ وہ پیسے لے کر ہمارے ٹرانسپورٹرز سے رشوت لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے گاڑیوں کو وزن لے جانے کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ تو ہم اس پہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جتنی بھی ہماری ڈیمانڈ ہے آج بھی ہم ان تمام وہ ڈیمانڈ جو ہماری دسمبر میں تھیں آج جی بھی اس ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ہیں۔ تو ہم ان سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جب تک ہماری یہ جو ڈیمانڈ ہیں جتنی بھی ہیں، تمام تر ڈیمانڈ چاہے وفاق سے ہوں یا چاہے صوبائی حکومتوں سے ہوں، ہماری ڈیمانڈ تسلیم نہیں ہوگی تو ہماری یہ ملک کی ہڑتال جو ہے جاری رہے تو گی۔ شہزاد صاحب، کیا آپ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اوور لوڈنگ پر فائن نہ کیا جائے؟ نہیں جی، اوور لوڈنگ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اوور لوڈنگ ہو ہی نہ۔ سورس سے جہاں سے پورٹ سے گاڑی کنٹینر لوڈ کر رہی ہوتی ہے جی تو وہیں سے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور موٹر وے پولیس اور منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اوور لوڈنگ بھی ہو اور ہم چلان کر کے گاڑی کو آگے بھی جانے دیں تاکہ پیسہ بھی اکٹھا ہوتا رہے۔ اور ٹول ٹیکس کے اندر جو اضافہ کیا گیا، ہم نے منسٹر صاحب سے شہزاد صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ اب موٹر وے پر لوگوں کی جو یہ قومی شاہراہیں ہیں وہاں پر لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہے، جرمانے کرنا ہماری ترجیح نہیں ہے، تو وہ کیوں کر جائیں گے کہ اوور لوڈ گاڑیاں جو ہے وہ جہاں سے گزریں اور کسی بڑے حادثے کا سبب بنے اور زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑیں؟ سر یہی تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا جی کہ نہ کراچی پورٹ سے اوور لوڈنگ ہونی چاہیے، جو کراچی کا کاٹور پر پہلا کانٹا ہے وہیں پر نہ کہ جرمانے لے کے پیسے لے کے گاڑی کو پشاور اسلام آباد تک وہ اوور لوڈ لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پہلے کانٹے سے ہی گاڑی کو واپس کرنا چاہیے اوور لوڈنگ والی گاڑی کو، لیکن یہ کرتے کیا ہیں کہ ان سے چلان کرتے ہیں یا ان کے لوگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں اب اپنا NHA کے، اس کے بعد گاڑی کو 125 ٹن بھی لے جانے کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹول ٹیکس ہم ایک چکر کا ایک گاڑی کا 50,000 اسلام آباد کا دے رہے ہیں، مہینے کا 2 لاکھ دے رہے ہیں، اور ایک سال کا 24 لاکھ روپیہ صرف ہم ٹول ٹیکس میں وفاقی حکومت کو ادا کر رہے ہیں۔ اور کل منسٹر صاحب اس پہ یہ فرما رہے تھے کہ ٹول ٹیکس میں کمی میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے ترقیاتی کام کرنے ہیں۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ حکمران جو ہیں آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں، آپ اپنے اخراجات کم کر کے گوڈ ٹرانسپورٹرز کو، پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو جو ہے آپ ریلیف فراہم کریں۔ آج ابھی 11 بجے پھر سے ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں اہم فیصلے کریں گے اور ہمارے مطالبات جو ہم تسلیم کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شہزاد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جی ان کے مطالبات کیا ہیں جن کو سنجیدگی سے اگر سنا جائے، ان کے مسائل کو ریزالو کیا جائے تو پھر یہ سپلائی چین جو ہے یہ بحال ہو سکتی ہے۔